Yuk. Ada tak masuk? Tadi yang belum berjut gitu. Cek dokter kau kan? Ada orang aja, Rek. Ay, bener lagi. Boleh lagi. Kau beli kata. Mama masih mau ke Benano. Mama. Ya. Masuki mana ya no? Lagi. Yo. Ateng balik pasan ki. Lah. Apa ke Kalau kan heru mo lagi. Jangan heru wa tai beri jalan. Jangan rebo ton bola. Yo. Lagi. Wah, Muhammad pun aku. Muhammad. Ini kamera aja deh kaki ki. Mas. Hah? Tadi sih kali mun jadi. Terus mau lady ano. Boleh lah. Yo, ngalay maksud na sa tala. Oh, puno na hero, man na hero. Igalagon sa tong. Pas. Ali. Okay. Sige ka dul. Kumusta ulit lagi?